बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इस्माइली नाम, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड लर्निंग कोच। आज जिस मौजू के साथ मैं आपके सामने हूँ वो है कि मैं लोगों के रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे दोस्त अच्छे नहीं मिलते। मैं जहाँ पर जाता हूँ लोग मुझ पर तनकीद करते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरे साथ बुरा रवैया रखते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरे साथ परेशान कुन रवैया रखते हैं। मैं लोगों के साथ बहुत मुखलिस हूँ। मैं लोगों के साथ बहुत लॉयल हूँ, बहुत सिंसियर हूँ। मैं उनके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता हूँ, मगर लोग, मेरे दोस्त, मेरे फेलोज़ हमेशा मुझे कोई ना कोई दगा दे जाते हैं, मुझे धोखा दे जाते हैं, अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हैं, हमेशा मुझे परेशान करते हैं, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी का सुकून तबाह हो गया है, मेरी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद हो गया है। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो हमें अपनी सोसाइटी में सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है एक खातून किसी जगह पर किराए का घर लेने के लिए पहुंची। उसने मालिक मकान से पूछा कि यहाँ पर जो हमसाए हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे हैं। उसने कहा कि आप जहाँ से आई हैं वहाँ पर लोग कैसे थे। उसने कहा वहाँ पर लोग गीबत किया करते थे, लोग चुगलियाँ करते थे, एक दूसरे को लड़ाते थे, मैं बिल्कुल भी पुरसुकून नहीं रही। उसने कहा उससे पहले आप जहाँ रहती थी वहाँ के लोग कैसे थे। वो कहने लगी कि वहाँ के लोग भी बड़े परेशान करते थे, मैं हमेशा उनसे तंग रहती थी, यही वजह है कि मैं वो जगह छोड़कर दूसरी जगह पर मुंतकिल हुई थी। वो शख्स ये सुनकर कहने लगा कि आपको यहाँ पर भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि मसाला लोगों में नहीं है, परेशानी लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अपने अंदर मौजूद है। अगर आप अपने आप को तब्दील कर लेती तो आप जहां पहले रहती थी वहां पर भी आपको लोग अच्छे मिलते। याद रखिएगा, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, ऐसी परेशानियां हैं, ऐसे मामलात हैं जिनको देखकर हम परेशान रहते हैं, जिनको हम सोचते रहते हैं। उसमें हमारी सेहत हो सकती है, हमारी औलाद है, हमारे घर है, हमारी जॉब है, हमारा फ्यूचर है। हम लोग परेशान रहते हैं, मुल्क में लोड शेडिंग है, हम लोग परेशान रहते हैं, मुल्की कर्जा बढ़ रहा है, हम लोग परेशान रहते हैं कि दुनिया एटमी वॉर के दहाने पर है, हम लोग परेशान रहते हैं कि मुल्क के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे बड़े होंगे। हम लोग इस बात पर परेशान रहते हैं कि ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा दरम भरम हो चुका है। हम लोग परेशान रहते हैं, इंटरनेट की स्पीड हमारे मुताबिक नहीं है, हम ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करना चाहते हैं, मगर नेट की स्पीड हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है। ऐसे बेशुमार मसाइल हमें परेशान रखते हैं। याद रखिएगा, हर इंसान की ज़िंदगी में दो दायरे होते हैं। हर वो काम जो इंसान सोचता है, जिनके बारे में परेशान रहता है, उस सर्कल को सर्कल ऑफ कंसर्न कहा जाता है। इसको उर्दू में दायरा फिक्र भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं। ये सारे मामलात जिनके बारे में हम सोचते हैं, हम फिक्रमंद रहते हैं, इनमें से बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको हम तब्दील कर सकते हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको हम तब्दील नहीं कर सकते। वो काम जिनको हम तब्दील कर सकते हैं वो हमारे दायरा इख्तियार में आते हैं, उनको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है। याद रखिएगा, इंसान जिन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं रखता वो सर्कल ऑफ कंसर्न का हिस्सा है, और जिन चीज़ों पर कंट्रोल रखता है, जिनको तब्दील कर सकता है, जिन पर इख्तियार रखता है, वो चीज़ें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा है। कामयाब लोग हमेशा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, लोगों के रवैये से, परेशानी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, ये सारे के सारे मामलात जिनकी वजह से इंसान परेशान रहता है, उसकी बजाय एक पुरसुकून ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, एक कामयाब ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, इन सारी परेशानियों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस कर लीजिए। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो है जिन पर हमारा इख्तियार है, और इख्तियार तीन तरह का होगा, हर काम तीन तरह से होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इनडायरेक्ट कंट्रोल में होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं हमें उन पर फोकस करना चाहिए। कामयाब लोग हमेशा उन पर फोकस करते हैं, पुरसुकून लोग हमेशा उन पर फोकस करते हैं। उसमें हमारा रवैया है, हम अपने रवैये को खुद तब्दील कर सकते हैं, हम अपने रवैये को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा अपना फ्यूचर है, हमारा अपना ट्रैक है, हमारी अपनी प्लानिंग है, हमारे अपने रिलेशंस हैं, ये हमारे अपने कंट्रोल में है। लेकिन अगर कोई शख्स आपको गुस्से से देखता है तो जवाब में गुस्से से देखना या ना देखना हमारा अपना रवैया है, हमारे कंट्रोल में है। अगर कोई आपको जाते हुए रास्ते में कोई गाली दे देता है, बुरा भला कह देता है, उस पर रुक कर झगड़ा करना है या उसको इग्नोर करते हुए गुजर जाना है, ये हमारा
ہمارا اپنا اختیار ہے, ہمارا کنٹرول ہے. سفر کرتے ہوئے آپ کو کوئی تیزی سے گزرتا ہے اور ریس لگانے کے لیے دعوت دیتا ہے, آپ نے اس ریس میں شامل ہونا ہے اور خطرناک ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا باعث بننا ہے یا اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق ڈرائیو کرنا ہے, یہ ہمارا اپنا اختیار ہے. ہمیں کس وقت کیا کرنا ہے یہ ہمارا اپنا اختیار ہے, یہ ڈائریکٹ ہمارے کنٹرول میں ہے. تو اگر آپ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ کنٹرول پر فوکس کر لیجئے, اپنے رویے پر فوکس کر لیجئے, اپنے ٹارگٹ پر فوکس کیجئے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انڈائریکٹ کنٹرول میں ہیں. انڈائریکٹ کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ذریعے ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. انٹر ڈیپینڈنس لازمی اس میں باہمی انحصار آتا ہے, ہم لوگوں کے ذریعے ان معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں جو کام انٹر ڈیپینڈنس کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیجئے, لوگوں میں ڈیلیگیٹ کر دیجئے, ان کاموں کو تقسیم کر دیجئے, لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا سیکھیے اور ڈیلیگیشن آف پاور کر دیجئے, اپنے کاموں کو تقسیم کیجئے. اسی کو ٹیم ورک کہا جاتا ہے. انڈائریکٹ کنٹرول میں جتنی چیزیں ہیں وہاں پر لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا سیکھیں, اور مل کر چلنے میں یاد رکھیے گا آپ کو ایک اصول رکھنا ہے کہ صرف اپنی جیت پر فوکس نہیں کرنا, بلکہ جو کام لوگوں کے ساتھ مل کر کیا جائے وہاں پر اس بات پر فوکس رکھنا ہے کہ اس کام کے کرنے کا مجھے بھی فائدہ ہو اور دوسرے کو بھی فائدہ ہو. صرف میں نہ جیتوں بلکہ دوسرا بھی جیتے, صرف میں ہی اس سے بینیفٹ حاصل نہ کروں بلکہ دوسرے کو بھی بینیفٹ حاصل ہو, صرف میری ہی عزت کا باعث نہ ہو بلکہ دوسرے کی عزت کا باعث بنے, صرف میری شہرت کا باعث نہ ہو بلکہ دوسرے کی شہرت کا بھی باعث ہو, صرف میری پہچان نہ ہو بلکہ دوسرے کو بھی پہچان ملے. تو ایسے کام جو ہم لوگوں کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں ان کو ڈیلیگیٹ کر دیجئے, لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا سیکھیے, لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا سیکھیے, اپنے رویے پر قابو پانا سیکھیے. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن پر نو کنٹرول ہوگا, جن پر ہم بالکل اختیار نہیں رکھتے. یہ لوگوں کا رویہ ہے, لوگوں کی سوچ ہے. لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس پر آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس پر آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے گا ساری دنیا کبھی بھی کسی ایک شخص سے متفق نہیں ہوتی. انبیاء کرام سے بھی ساری دنیا متفق نہیں ہوئی. سارے کے سارے اس زمانے کے لوگ انبیاء پر بھی ایمان نہیں لائے. تو ہم میں سے کوئی شخص نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اپنے ٹارگٹ پر فوکس کیجئے, اپنے رویے پر فوکس کیجئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ لا یعنیہ, آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے مطلب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. جن چیزوں سے مطلب نہیں ہے ان پر فوکس نہیں کرتا, ان پر بحث نہیں کرتا, ان پر پریشان نہیں ہوتا اور ان میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا. تو جو کام نو کنٹرول کے ہیں ان پر ایک اصول اپنا لیجئے. آپ کے چہرے پر یہ ایک لائن ہے, اس کو ہمیشہ کھینچ کر رکھیے, یعنی مسکراتے رہیے, ان کے ساتھ گزارا کرنا سیکھیے, ان کو قبول کر لیجئے, ان کو وہ چاہے آپ کو پسند ہے یا نہ پسند ہے ان کے ساتھ رہنا سیکھیے اور ان کو ایکسپٹ کر لیجئے. اور یاد رکھیے گا جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, لوگوں کے رویوں سے پریشان ہیں اور اس پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اصول یاد رکھیں. اگر غلطی کریں تو غلطی کو ایکسپٹ کیجئے, ایڈمٹ کیجئے کہ ہاں یہ میری غلطی تھی. اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کریں اور دور کرنے کے بعد اس غلطی سے سیکھیں. آئندہ کبھی زندگی میں وہ غلطی آپ سے نہیں ہونی چاہیے. اپنے ساتھ کمٹمنٹ کیجئے, چھوٹے چھوٹے کمٹ کیجئے اور جو کمٹمنٹ اپنے ساتھ کریں اس کو پورا کیجئے. اور ایسی کمٹمنٹ کیجئے جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہوں, جو آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہوں. کھانے کے بعد پانی نہیں پیوں گا, ایک چھوٹی سی کمٹمنٹ ہے, کر لیجئے اور اس پر عمل کر کے دکھائیے. اس پر جو پورے پرعزم ہو کر اس پر عمل کیجئے. میں کھانے کے بعد بوتل نہیں پیوں گا, کولڈ ڈرنک نہیں لوں گا. ایک چھوٹا سا معاملہ ہے, اس پر فوکس کر لیجئے, اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر لیجئے. اگر آپ اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, یاد رکھیے گا آپ کی پروفیشنل لائف میں, آپ کی سوشل لائف میں, آپ کی فیملی لائف میں, آپ کی اسٹوڈنٹ لائف میں, ہر جگہ پر ایسا ہوگا کہ آپ جو کمٹ کریں گے لوگ آپ کی زبان پر اعتبار کریں گے. مقصد صرف اتنا ہے اور سوچنا اور جاننا صرف اتنا ہے کہ ہمارا سرکل آف انفلوئنس کیا ہے, کون سی چیزیں ہمارے دائرہ اختیار میں ہیں. اگر ہم ان پر فوکس کر لیں تو یاد رکھیے گا ہمارا دائرہ اختیار بڑھتا چلا جائے گا. جو دائرہ اختیار بڑھتا چلا جائے گا چیزیں آپ کے کنٹرول میں آتی چلی جائیں گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی ایک
आवाज पर लाखों लोग लब्बैक करते हुए निकलेंगे। आप इशारा करेंगे, लोग आपके लिए जाने कुर्बान करने के लिए निकलेंगे। आप इशारा करेंगे, लोग आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे, आपसे पहले आपका काम करने के लिए मौजूद होंगे। देखना सिर्फ इतना है, जिन कामों में हम परेशान हैं वो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा है या सर्कल ऑफ कंसर्न का हिस्सा है। अगर सर्कल ऑफ कंसर्न का हिस्सा है तो देखिए उन पर हमारा कंट्रोल है या नहीं है। अगर है तो क्या डायरेक्ट कंट्रोल है तो कर गुजरिए, इनडायरेक्ट कंट्रोल है लोगों में डिवाइड कर दीजिए, तकसीम कर दीजिए, और अगर नो कंट्रोल है तो मुस्कुरा दीजिए।